सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़दलुस सौम बाद रमज़ान शाबानो लिताज़ीम रमज़ान। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रमज़ान के बाद सबसे अफजल शाबान के रोजे हैं। रमज़ान के बाद सबसे अफजल शाबान के रोजे हैं, ताज़ीम रमज़ान के लिए कि माह रमज़ान की आमद है, उस माह मुबारक की ताज़ीम के लिए रमज़ान शाबानुल मुअज़्ज़म के अंदर इंसान को रोज़ा रखने की कोशिश करनी चाहिए। और ये फरमाया गया कि रमज़ान के बाद अगर कोई महीने के रोज़े सबसे अफजल हैं तो वो शाबानुल मुअज़्ज़म के रोज़े। आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम, माह रमज़ान के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी महीने के रोजे रखते तो वो माह शाबानुल मुअज़्ज़म के रोजे रखा करते थे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर पर 14वीं और 15वीं शाबान के रोजे के हवाले से इस तरीके का भी इरशाद मिलता है कि उन रोजों के हवाले से फरमाया गया कि फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा आमाल नामा बंद हो तो भी मैं रोजे से रहूं और आमाल नामे का आगाज भी हो तब भी मैं रोजे से रहूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, में इस वक्त आपके सामने शब बारात की फजीलत बयान नहीं कर रहा इसलिए कि ये वक्त पर बयान करूंगा, लेकिन मुतलक पूरे महीने की फजीलत आपके सामने बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद के मुताबिक माह शाबान में कसरत से रोजा रखने का हुक्म दिया और मामूल भी था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब कसरत का इतलाक 3 से ज्यादा पर होता है, 3 पर या उससे ज्यादा पर। तो आप अगर माह शाबानुल मुअज़्ज़म में 10 रोजे नहीं रख सकते, 20 रोजे नहीं रख सकते, 25 रोजे नहीं रख सकते, 28 रोजे नहीं रख सकते, तो कोशिश करें कि कम से कम 13, 14, 15 शाबान के रोजे रख लें कि इन रोजों को रखने पर भी कसरत के हुक्म के अंदर यह मामला शामिल हो जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक रिवायत में यह भी आता है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के एक दिन पहले का रोजा नहीं रखा करते थे ताकि रमज़ानुल मुबारक का और इसके दरमियान का फर्क हो जाए और माह रमज़ानुल मुबारक की जो इम्तियाजी पोजीशन है उसके हासिल करने का जज्बा भी पैदा हो जाए। और एक रिवायत में यह भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख लिया करते थे। और इसी के साथ साथ शरीयत का मसला यह भी है कि अगर कोई शख्स किसी दिन के रोजे का आदी है और वो दिन शाबान की 29 या 30 का दिन हो तो उस दिन वो रोजा रखे, कोई मुदायके की बात नहीं। मिसाल के तौर पर कोई पीर और जुमेरात का रोजा रखने का आदी है, साल भर वो इन 2 दिनों का रोजा रखता है और इत्तेफाक से शाबान की 29 तारीख पीर ही के रोज आई और उसके बाद रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने का इम्कान है तो वो उस दिन रोजा रखे, कोई मुदायके की बात नहीं है। मेरे प्यारे वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक इरशाद ये भी मिलता है, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के रोजों से 1 रोज या 2 रोज पहले रोजा न रखो। हाँ, अगर कोई शख्स कोई रोजा पहले से रखता चला आ रहा है तो वो रख सकता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
اس کی تشریح فرماتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں کوئی ہر دوشنبہ کا روزہ رکھتا ہے، اتفاقاً وہ شعبان کے آخر میں پڑ گیا تو رکھ سکتا ہے، ہاں خاص رمضان کی تعظیم کے طور پر آخر شعبان کا روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، تاکہ رمضان کی انفرادیت اور اس کا امتیاز باقی رہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہمارے یہاں ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان کے روزے، 3 مہینے کے روزے رکھنے والے بھی بہت سارے اللہ کے بندے موجود ہیں، کوئی مذائقے کی بات نہیں، لیکن فقہا یہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینوں کے روزے کثرت سے رکھنے کی بنیاد پر کہیں اتنی کمزوری واقع نہ ہو جائے کہ ماہ رمضان شریف کے آنے تک اس کی طبیعت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے اور فرض روزے چھٹنے کا اندیشہ پیدا نہ ہو جائے۔ اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے ہمارے اوپر گراں نہ گزریں، ہمارے لیے طبیعت کی خرابی کا سبب نہ بنے پہلے کے روزے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو مقدم رکھیں اور اس چیز کو جو ہے وہ اس کا احتیاط رکھیں۔ اگر کوئی رکھتا ہے اور اس کی عادت میں شامل ہے، یوز ٹو ہو چکا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو اس میں بھی شریعت نے منع نہیں فرمایا، کوئی مذائقہ نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نفل روزوں میں سب سے زیادہ روزے اگر کسی مہینے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے تو وہ ماہ شعبان المعظم کے تھے۔ یہ چند باتیں میں نے ماہ شعبان المعظم کی فضیلت میں آپ کے سامنے عرض کیا۔ 2 عمل خاص طور پر ذہن کے اندر رکھیں کہ اس ماہ مبارک میں پرٹیکولر 15ویں شب ہی کو نہیں، ریگولر پورا مہینہ اللہ سے توبہ کریں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہر المطہر ہے، یہ پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ اور میں تو صرف اتنا سوچتا ہوں کبھی کبھی تو مجھے اندر سے ایک خوشی کی میرے اندر سے ایک لہر دوڑتی ہے کہ حضور نے شعبان کو اپنا مہینہ فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ ارے سرکار، جب شعبان آپ کا مہینہ ہے تو ہم امتی بھی تو آپ ہی کے ہیں، امتی بھی تو آپ ہی کے ہیں، تو جب یہ مہینہ آپ کا تو ہم امتی بھی آپ کے، اور جب یہ مہینہ پاک کرنے والا مہینہ ہے تو اس مہینے کے صدقے میں سرکار ہمیں بھی پاک فرما دیجئے۔